भाई और दोस्तों, मुबारक महीने की मुबारक घड़ियां गुजर रही हैं, टाइम गुजर रहा है और चल रहा है। और अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। और इसी हदीस का दूसरा हिस्सा यानी मतलब एक और रिवायत इससे मुतालिक है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं दूंगा। और दूसरी रिवायत में जो उज्जा का लफ्ज़ है उसका मतलब है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद हूँ। यानी रोज़ा रखने के ऊपर इंसान को, इस बंदे को अल्लाह मिल जाता है। तो वो कितना बड़ा खुश नसीब इंसान है कि जिसको अल्लाह ताला ने सेहत दी, आफ़ियत अता फरमाई, ज़िंदगी दी और उसको सही सलामत में रमज़ान तक पहुँचा दिया और फिर उसको रोज़ा रखने की तौफीक भी अता फरमा दी। तो इस बंदे को अल्लाह का इंतहाई शुक्र गुज़ार होना चाहिए कि रोज़े के बदले में मुझे अल्लाह मिल रहा है, तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं रमज़ान का जो मुबारक महीना है, इसके अंदर जो आमाल है उनका दर्जा बढ़ता चला जाता है। यानी उसका अजर जो है बढ़ चुका है कि फ़र्ज़ 70 के बराबर हो चुका है और नफल फ़र्ज़ के बराबर अजर रखता है। तो इस निस्बत से नेक अमाल में भी हिम्मत करनी चाहिए। और रोज़ादार जब इफ्तार करने लगता है तो उसकी दुआ तो अल्लाह हर हाल में कबूल फरमाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब इफ्तार करने के लिए रोज़ादार बैठता है और अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो एक तो मैं रमज़ान के दिनों के अंदर जिन जो रोज़े रख रहे हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक अता फरमाई। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। तो जो अल्लाह की नेमत मिली, अल्लाह ने अता फरमाई और उसके ऊपर जो बंदा शुक्र के अल्फाज बोलता है तो अल्लाह ताला इसके ऊपर खुश होते हैं और उस नेमत को और बढ़ा देते हैं। और रोज़े इतनी खूबसूरत और बेहतरीन इबादत है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कसरत से, साल भर के अंदर कसरत से रोज़े रखते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम 20 में रोज़े रख रहे हैं और हर महीने में रोज़े चल के अपनी उम्मत को तरगीब दे रहे हैं अल्लाह के नबी रोज़ों के ज़रिए से। तो रोज़ा इतना खूबसूरत इबादत है। अय्याम 20 का मतलब होता है यानी 13, 14 और 15 जो हर महीने की जो तारीख आती है, तो अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, रोज़ा एक खूबसूरत और बेहतरीन इबादत है। और फरमाया कि जिसने रोज़ा रखा हुआ है उसके मुंह से जो बू आती है वो भी अल्लाह की ज़ात के यहाँ जो मुश्क बेहतरीन खुशबू है उससे भी कहीं ज़्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। तो मैं रमज़ान के जो दिन हैं ये बड़े कीमती दिन हैं, इनको जितना हो सकता है कीमती बनाया जाए। नेक अमाल में टाइम अपना खर्च किया जाए, कुरान की तिलावत की जाए। ये तो मुबारक महीना जिसमें कुरान उतरा है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। इसी मैं रमज़ान के अंदर ही वो लैलतुल क़द्र है जिसमें अल्लाह ताला ने पूरा कुरान नाज़िल फरमाया। यानी इस एक रात में आसमान दुनिया पर जो अल्लाह ताला ने अर्श से नीचे कुरान पूरा का पूरा जो 30 पारे आज जिस शक्ल में कुरान हमारे पास मौजूद है, ये पूरा कुरान उतारते हैं। और फिर उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 23 साल आहिस्ता आहिस्ता करके कुरान उतारता रहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर हमें तालीम दी और हमें सिखाया। तो इसके ऊपर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तू कितना मेहरबान है, हमें मुसलमान बनाया है और हमें मैं रमज़ान जैसी मुबारक घड़ियाँ और सादतें अता फरमाई हैं। एक रात अगर इबादत की जाए तो कितना 1000 महीने से ज़्यादा इबादत करने का अजर इस उम्मत के फ़र्द को मिल रहा है। तो भाई और क्या चाहिए। इस उम्मत की ज़िंदगी थोड़ी सी है, उम्र थोड़ी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने इसको ऐसे ऐसे आमाल दिए हैं कि ये पहले जो लोग हज़ारों साल जी कर गए और अल्लाह की इबादत में ज़िंदगी गुजार कर गए, उनके अजर को ये लोग हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इन दिनों के अंदर ख़ास तौर पे जो है रोज़ा रखना ये तो फ़र्ज़ है, इसका एहतमाम करना चाहिए कि इसके बदले में अल्लाह मिलता है। इसमें कुरान उतरा है, कुरान की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए। और रोज़ा हमें हमदर्दी का सबक देता है, खैर खाई का दर्स देता है। रोज़ेदार भूखा है, भूखों का ख्याल आएगा।
روزہ دار پیاسا ہے تو پیاسوں کا احساس ہوگا کہ یار وہ لوگ کہ جو بیچارے جن کے پاس کبھی کھانے کو روٹی ہے اور کبھی نہیں ہے، کبھی ان کے پاس پانی پینے کے لیے ہے اور کبھی نہیں ہے. کتنے علاقے ہیں دور دراز علاقوں میں، لوگ جہاں چلے جاؤ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں کھڑا ہوا پانی وہاں سے پی رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے اس طرح سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی ان کو میسر نہیں ہے. اور وہ لوگ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کہیں دور دراز جو ہے وہ صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کو اچھا کھانا کھانے کو سال بھر میں کبھی نصیب نہیں ہوتا. تو ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوگا. تو روزہ ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے. یہ جتنی بھی مخلوق ہے، الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے انسان جہاں کہیں پہ ہیں، اس کے علاوہ جتنے چرند پرند جو بھی ہے، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جیسے ایک بندے کا خاندان ہوتا ہے. تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات نے ایسے، ہمارے پیارے نبی نے یہ بات فرمائی ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو کسی مخلوق کے اوپر، جو انسان کے اوپر مہربانی کر رہا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس کو کتنا بڑا اجر ملے گا ہم نہیں سوچ سکتے. قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بلائیں گے کہ میں بھوکا تو نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کی. تو بندہ کہے گا اے اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے. وہ ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے. مخلوق کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے اللہ پاک ہے. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو بندہ عرض کرے گا اللہ تجھے بھوک لگنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اے اللہ تجھے کہاں سے بھوک لگے گی؟ تو بھوک کو پیدا کرنے والا ہے. اے اللہ تجھے پیاس، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے فلاں جو بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کھلایا، فلاں پیاسا تھا اس کو پانی پلایا، فلاں بیمار تھا اس کو تو نے جا کر اس کی عیادت کی، تو آج اس کا بدلہ میں تمہیں دوں گا. تو میرے بھائی اور دوستو، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جن لوگوں کو اللہ نے استعداد دی ہے، جن کے اندر ہمت ہے، ان سے ایک تو زکوٰۃ ان کے ذمے ہے، زکوٰۃ ادا کرنا. اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی ہمیں کرنے چاہیے. جب کہیں پہ ضرورت ہے تو وہاں پہ ضرور ہمیں پیسہ بھی لگانا چاہیے. تو اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں فائدہ ہوگا اور آخرت میں اجر ملے گا. دنیا کے فائدے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جو ہے اللہ کے نام پہ جو خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بڑھائیں گے. تو اس نسبت سے ہمیں اللہ کی ذات سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، نیک اعمال کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کے نام پہ جتنا ہو سکتا ہے ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور غریبوں کو خود ڈھونڈنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت میں خود گشت کرتے تھے. وقت کا خلیفہ یعنی وزیر اعظم، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ گلیوں میں رات کو گھوم رہا ہے کہ اور ضرورت مندوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی جا کر ضرورت کو پورا کیا جائے. تو بہرحال جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، وہ بھی ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اس کے اوپر ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم نہیں چل سکتے، یہ سوچتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمت عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں